बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मॉनसून के भरपूर स्पेल से लाहौर डूब गया। मूसलाधार बारिश से गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। वॉल्टन, मुगलपुरा, शादबाग, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू में हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब असेंबली के बाहर तालाब, असेंबली सेक्रेटरीट की छत भी टपकने लगी। सदर, गुलबर्ग, इचरा, जौहर टाउन में भी तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 135 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। वजीर आला पंजाब कहते हैं 130 मिलीमीटर बारिश हुई है, पानी चंद घंटों में निकल जाएगा। पानी के निकास में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। लॉरेंस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का भी जायजा लिया। पंजाब भर में बारिशों से जल थल एक हो गया। सियालकोट, हाफिजाबाद, कोट राधा किशन समेत दीगर इलाकों में बारिश। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। कुछ लोग कहते हैं सिंध को पैसा नहीं देंगे, ये उनके बाप का पैसा नहीं है। विफाक और सिंध हुकूमत की बयानबाजी में बिलावल भुट्टो भी कूद पड़े। पीटीआई समझ लें, पैसे ना देने के बयानात से वफाक को नुकसान होगा। कुछ लोग कराची में बारिश का मसला उठाकर फ़ायदा लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं आप सिंध के अवाम पर खुद खर्च करें, हम वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 20 सितंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं अपोजिशन जमातों को तमाम ऑप्शंस पर बात करनी है। शहबाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं नवाज शरीफ के लिए पानामा JIT बनती है तो जुल्फी बुखारी पर JIT कब बनेगी। गवर्नर पंजाब कहते हैं कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की और कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। चौधरी सरवर की वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से मुलाकात। शेख रशीद कहते हैं मसाइल के हल के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेगी। US ओपन टेनिस चैंपियनशिप, एसामुल हक और डोमिनिक ग्लॉट को शिकस्त का सामना। एसामुल हक ने कहा हारना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आप जीत के करीब हों। बरतानवी टेनिस स्टार एंड्रे मरी का भी इवेंट में सफर इख्तिताम पजीर। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। फैसलाबाद से आरिफ वाला जाने वाली बस साहिवाल रोड के करीब तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल सवार को कुचलते हुए दरख्तों में जा घुसी। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल न्यू चौधरी टाइम फैसलाबाद से आरिफ वाला जाने वाली बस साहिवाल रोड पर चक नंबर 149 EV के करीब हादसे का शिकार होगी। बस तेज रफ्तारी की वजह से मोटरसाइकिल सवार के साथ टकरा कर खेतों में जा घुसी, जिससे बस के कई एक मुसाफिर जख्मी हो गए और मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जिसको THQ अस्पताल आरिफ वाला मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज साहिवाल। चिनियोट शहर के पोश इलाके में गंदे पानी की निकासी नाकाम। सरकारी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। चिनियोट सरकारी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल। शहर के पोश इलाके में गंदे पानी की निकासी नाकाम। सैटला टाउन से मुंसलिक नाला टूट गया। नाला टूटने से पानी आबादी में दाखिल। जनाजागा रोड से मुंसलिक सैटला टाउन के घरों का रास्ता बंद हो गया। 6-6 फुट पानी घरों में दाखिल होने से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि रात भर से म्यूनसिपल कारपोरेशन और मुतलका इदारों को शिकायत दर्ज कराते रहे, किसी ने ना सुनी। जी थाना भवाना के इलाके में मुबैना तौर पर 22 साला नौजवान आसिफ अली अगवा। बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर लवाहिकीन का DPO ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। थाना भवाना के इलाका से मुबैना तौर पर 22 साला नौजवान आसिफ अगवा। बाअसर अफराद ने 22 साला नौजवान आसिफ को असला के जोर पर अगवा किया। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर लवाहिकीन ने खत्म नबूवत चौक बंद कर दिया। पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम होने पर लवाहिकीन का DPO ऑफिस के अंदर दाखिल होकर शदीद एहतजाज। पुलिस बाअसर मुलजमान की पुश्तपनाही
کر رہی ہے۔ تھانہ بھونا پولیس ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ پولیس بااثر افراد سے ہمارے بچے کو بازیاب کرائے، مظاہرین کا ڈی پی او چنیوٹ سے مطالبہ۔ جی حسن ابدال میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اور ریسکیو 1122 کی مشترکہ سیفٹی مشقیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد گلفراز کی اس رپورٹ میں۔ ڈی آئی جی نارتھ سیکشن نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس فخر سلطان راجہ اور سیکٹر کمانڈر احمد جواد شاہ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں موٹر وے پولیس کامرہ اور ریسکیو 1122 اٹک کے عملہ نے مشترکہ طور پر جی ٹی روڈ پر حادثات سے فوری نمٹنے کے لیے روڈ سیفٹی مشقوں کا انعقاد کیا، جس میں موٹر وے پولیس کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ان مشقوں کے دوران باقاعدہ طور پر روڈ سیفٹی حادثات بورڈز اور سیفٹی ٹیپ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی عدیل شہزاد کا کہنا تھا کہ ان مشقوں کا مقصد نہ صرف جی ٹی روڈ پر رونما ہونے والے حادثات سے بروقت نمٹنا ہے، بلکہ زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ان کی قیمتی جانوں کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اس طرز کی مشقوں کا انعقاد کر کے جونیئر آفیسرز کو سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرنا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین پاکستان ضلع کشمور کندھ کوٹ کی جانب سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں فدا حسین مری کی اس رپورٹ میں۔ کندھکوٹ میں ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے مدرسہ اسعاد السکرین سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ فرانسی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما امیر فائق جکرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توہین کرنے والوں، قاتلوں، ظالموں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں آپس میں الجھا کر اس طرح کی جو خطرناک اور پست اقدامات کرتے ہیں، ہم اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ظالموں، تم بھول جاؤ کہ تم ہمیں ٹکروں میں بانٹو گے۔ ہم شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے ہیں، ہم کبھی بھی خاموش اور چپ نہیں رہیں گے۔ ہم دشمن کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم بیدار ہیں، ہم خواب غفلت میں نہیں ہیں۔ تم جو ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہو تو ہم میدان میں حاضر ہیں، کبھی بھی تمہارے دشمنوں کو ہم نہیں بھولیں گے اور تمہارے تمام منصوبوں کو اپنے وطن عزیز پاکستان میں اور جہان اسلام ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کے ناپاک ارادے ہم خاک میں ملا دیں گے۔ احتجاجی ریلی کی قیادت مجلس وحدت المسلمین پاکستان ضلع کشمور کندھکوٹ کے سربراہ میر فائق علی جکرانی، صابر حسین کربلائی، ڈاکٹر احسان علی شیخ، راجہ پرویز علی اور نذر محمد شیخ نے کی۔ کیمرامین غالب مری کے ساتھ فدا حسین مری، حق نیوز کندھکوٹ۔ دریائے چناب سے گزرنے والے سیلابی ریلے اپنا نقصانات اور تباہ کاریاں پیچھے چھوڑ گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بوانا دریائے چناب میں آنے والا سیلابی ریلا تو گزر گیا مگر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی اور تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ درجنوں دیہات اور آبادیاں سیلابی پانی میں گر جانے کی وجہ سے علاقے کو جانے والے کچے پکے راستے شدید متاثر ہوئے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں ایکڑ پر چاول، مکی، چارے کی فصلیں اور سبزیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے 45 سے 50 ہزار روپے فی ایکڑ کے حساب سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور دوسرے تمام اخراجات سیلابی پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چارے کی فصلیں تباہ ہونے سے ان کے جانور بھوکے مر رہے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مالی امداد کی اپیل کی ہے تاکہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ جی تحصیل اسپتال میہر میں ادویات کا فقدان، ڈاکٹروں کی عدم موجودگی، ایم ایس اور سٹور کیپر کی کرپشن کے خلاف پی آئی ٹی کارکنان کا احتجاج۔ تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہور کی اس رپورٹ میں۔ میڑ تحصیل اسپتال میں ادویات کا فقدان، ڈاکٹرز کی عدم موجودگی، ایم ایس اور اسٹور کیپر کی کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان کا زبیر سمو، عبدالفتاح شاہ، جاوید منگی، عاشق جسکانی، ساجد بلوچ، جانی جوئے اور دیگر نے نیشنل پریس کلب میڑ پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحصیل اسپتال میڑ میں کروڑوں روپے کے بجٹ ہونے کے باوجود غریب مریضوں کو ادویات نہیں دی جا رہی۔ تحصیل اسپتال میڑ کے ایم ایس اور اسٹور کیپر کی ملی بھگت سے کرپشن کی انتہا کی ہے۔ جنریٹر بھی ناکارہ بنا ہوا ہے، پانی سمیت کئی چیزیں کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد ڈاکٹر سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی نہیں کر رہے، اپنے پرائیویٹ اسپتالیں چلانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل اسپتال میڑ کے اندر کوارٹروں پر غلط کام ہو رہا ہے جس کا ذمہ دار ایم ایس ہے۔ انہوں نے نیب، اینٹی کرپشن اور چیف جسٹس آف سندھ سے مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ تحصیل اسپتال میڑ میں ہونے والے ظلم کا نوٹس لے کر ایم ایس، اسٹور کیپر اور ڈیوٹی چور ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کر کے غریب لوگوں سے انصاف کیا جائے۔ غلام حسین پاور، حق نیوز، میہر۔ شجاعت کے مختلف گاؤں میں بارشوں کی تباہ کاریاں، علاقہ مکینوں کا احتجاج،
तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। तालका सुजाबाद के मुख्तलिफ गाँव में बारिशों की तबाहकारियां पानी ने डेरा डाल लिया। इलाके मकीनों के अपने घरों में बारिश का पानी निकाल न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि लिगारी पंप, बेलमोरी, दौलत लिगारी और दीगर गाँव में हालिया होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी और 5 फुट बारिश का पानी घरों और गाँव के इतराफ में खड़ा है। बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से कई अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं और दीगर जगहों पर पनाह लिए हुए हैं, जबकि एक नया बारिश का सिस्टम आने से नवाई इलाकों के मुकीन मजीद मायूस और खौफ का शिकार हैं। एहतजाज करने वाले का मजीद कहना था कि हमारे घरों को जाने वाले रास्ते, सड़कें तमीर शुदा हैं और न ही अभी तक हमें सरकारी की जानिब से कोई भी किस्म की इमदाद न दी गई। पानी निकालने का बंदोबस्त न किया गया। एहतजाज के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असगर शाह अपनी टीम के हमरा एहतजाजी मुजाहरे की जगह पहुंच गए और उनके घरों की तरफ जो भी पानी है जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। हम गरीबों की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मकीनों ने धरना खत्म कर दिया। हक न्यूज, मीरवा, गोरचानी। मलीर का इलाका गरीबाबाद बुनियादी सहूलतों से महरूम। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलीर के नेशनल हाईवे रजाकाबाद का गरीबाबाद मोहल्ला गुज़िश्ता 20 सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम। 20 सालों के अरसे में कई मुंतखब नुमाइंदे आए और गए, मगर गरीबाबाद मोहल्ले को पानी, बिजली और रोड समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा। मुंतखब नुमाइंदों की करोड़ों रुपए की बजट करप्शन के नजर चढ़ गई। गरीबाबाद की गलियों में खुले सेवरेज के मेनोल का एक ढक्कन फराम न कर सके। इलाका मकीनों का मुंतखब नुमाइंदों के इसी दौरे मयार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, धरना, मुंतखब नुमाइंदों की नाकाम पॉलिसी और नाकस कारकर्दगी के खिलाफ फिलक शगाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फकीर रियाज हुसैन इस्बानी, यूसुफ कलमती, लियाकत सुमरो, फैज इस्बानी व दीगर ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों ने गरीबाबाद मोहल्ले को सेवरेज, पानी, बिजली तो दूर की बात है, गली में खुले मेनोल का एक ढक्कन फराम न कर सके हैं। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाकों में बिजली, पानी, गैस समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से नवाजा, मगर गरीबाबाद मोहल्ले को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोहरा मयार रखने वाले मुंतखब नुमाइंदे अब किस मुंह से इलाकों में वोट मांगने आएंगे। उन्होंने वक्ती एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा किया कि गरीबाबाद मोहल्ले को सेवरेज, पानी, बिजली और गलियों में रोड की सहूलियत फराम की जाए। शहजादो मस्तोई, हक टीवी न्यूज, मलीर, कराची। साहिवाल चीचावतनी में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तरफ से फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली पैलेस चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली के शुरका ने फ्रांस की तरफ से गुस्ताखाना खाके शाये करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और शदीद नारे लगाए गए। इस मौके पर शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सफारती सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और गुस्ताखाना खाकों की इशाअत बंद करवाएं। रैली में छोटे बड़े नौजवान मेंबरान तहरीक लब्बैक के कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज, साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।